2 points. Sino? Black? For 3, oy, sobra lang konti. Agad, Frank! Uy, supply. Yan ba yung kakapit dito? Sino? Hindi. Ay ba yan? Mas magaling yun ba? Magaling ba yan? Magaling daw, sabi niya. Mga 6 siguro. 6 feet siguro, 6. Tapos, malapit na 6 feet siguro. Magkasing height ni Frank. Tingin ko. Magkasing height ni Frank. Malaki po. 2 points, 4-0. Tapos shooter. Set shot lang. Set shot lang. Sa labas, may shooting. Shooter talaga siya. Yan yung laro niya. Di siya kagaya ni Frank na gumaganon. Wala siyang poste. Yung ganyan. Shooter lang siya. Yung sarap gustuhan. Pero pag shooter kasi, yung isa talaga mag-ano yun, magdidepensa, hindi nakukuha ng offensive rebound. Hindi nagda-drive yun. Ayaw mag-drive. Ayaw mag-drive. Oh, shit. Pero sayang yung height niya. Nagdepensa naman. 3 points. Dumidepensa naman. Ayos yun. Pero yung sa gilid magdepensa. Ang ganda kasi pag andyan siya tapos si Payos. Ang laki natin. Maglagyan mo lang si John Perez yung sa kabila. Terrence signature. Mid-range. Terrence signature mid-range. Si mid-range forward. Nice 2. 6'3". 6-3. Black team. Sayang na walang music. Lagyan mo ng music. Sa'yo na lang ano mo. Kahit na I-connect mo. i-upload lahat, Good cut. 2 points. 5-6. 4 minutes. 8-5. 8-5. 4 minutes, 40 seconds. Tama ba? Tatlo lang. 8-5. Tira na. Uy. Libre. Bye-bye. Terrence, offensive rebound. Uy. Ito yata yung nanood lang dito. Kasama niya yung pamilya niya. Tapos sabi niya ako pwede siya Yan. Kasi baka taga dito lang yan. May tanong siya na curious. Sino ang tinanong niya? Ayun. 3 points. Tas na butas. 8 up. 8 all. 8 all. Uy, binawi. Uy, hindi pa. Dakdak na, dadakdak na. Nadulas. Ay, busuan. 4-3 ulit. Outside. 3 minutes. 8 up. All 8. Hey. Shot ba yun? Wala? Yeah, power move. Woo! Ooh. Okay ni Terrence Robio.
Yun, oh. Uy, 2 points. 10 10 on. up. 2 minutes 30. Uy, we'll take that. Fast break na. Alley-oop. Black yun, ah. Up by 2. 12-10, 12-10. Black. 2 minutes. Last 2 minutes. Uy. Wow. Pa. Papapaw na, papapaw. Laing foul nun. Galaw na, 3 point. Uy. White team. 1 minute 30 seconds. For the win. Yun, oh. Tira na, libre. Libre si Teres Romeo. Terence Romeo. Uy. Ayoko. 1 minute, 9 seconds. 1 minute. 2 points lang, 1 minute. Oh! Naman na po, tang isa, 154 seconds. Tinira. Uy, kulang. 45. 40. Uy, pa. 37. 37 seconds. Isa lang po ang labang ng white. Shot clock. 10 seconds shot lang. Eh, switch. Night. Eh. Lawang na ng 4. Wala na po. 19 seconds. 18. 19. Wala pa. 14. 10. 9. 8. Isa pa. 7. Oh, Darren Fox. Huwag mo itira. Oh, tinira pa rin ni Fox. Sama ka. Para si Darren Fox ah. Para na si Fox. Okay. Next game. Nash, Tony, Tikyo, Joward, Ben, Poy, CJ,